Gedek 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 gedek. Anggone Gedek 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 gedek. pantes pisan rupane marapiri matane sapa bae sapa wonge kang ora ngaseneng nyawane Ndelakaken patung ngantuk. Hus. ngendel bocah Hus. Ngenes temen suara kirik. Hus. Batuk. Takeling. Kena butute sekarang. Kirik stres kana. Aduh ya Allah bocah. ayo sore mapadang esuk Suka dukane wong dadi jur kunci. Saban dina saban bengi genahe ning alas sing angker-angker. Suara manuk sing pada jerit-jerit bae. Duh, sok mikiri eling-eling pangkane saban 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 dina Patunge matane jlembuk. rewel sira. Saban dina kini dang. Longon suara manuk kosuwani sahdu merdu Arane manuk ting tililit. arane manuk tintililit. kang ora disangka-sangka Sus zaman wis modern. Korok. Ning alas ada wong dagangan rokok tah. Kodok. Masa kodok rokok mah. Ada mau beli stres mau beli kayak konon. Zaman wis modern, jamaning seri Gana, seri Alim Badut, tekang patung dua asisten. Pengkel. Ya Allah. meneng-meneng nagane meneng Slet. Nun Slet. Apapun ku adatnya apa slet? ada teh zaman sekin mas serba asisten. Duduk kayak konon. Hari konon Adatnya teh patung cengar-cengir bae. ada teh patungnya kita kan murah senyum. Laka-laka dang patung sing kaya pujaan kosret kayak patung kieu. Bilang hidung. Lah kang ora disangka maka patung kini patung serba modern kini dang. Maksudnya Ari kudu ngomong sama kita sing dadi tukang ngurusi saban dina saban bengi ki. oh tadi sampean kita terkunci. Lagi dadi juru kunci jare derek madang. Oke. Inki sepuncake Gunung Kemukus. Wow, kinki. Iyen ki. Paingan ning gurine blang-blong ya. Mulane ning gurine kumana sawah menek kalah. Asisten loro. Coba ya. Hebat maning bae. Aku kan ku wong nyugu kudu. Dudu wong nyugi kun ku satuan alas kun ku satuan ketek. Kun ku. Lah no maling-malingane dang koset ki 70 tahun kini dadi ning kene ki dang. Dadi jur kunci ning kene ki. Pirang tahun? 17 tahun. Widih lawas berarti. Lawas koset ki menggawe ning kene Berarti ki. ngalami berbagai macam
rintangan maksudnya pengalaman kejadian aneh sing janggal ki koset ki wis ngalami kabeh ki ndang. Cok, lah patung sampai tekan kodak gudut coba. Patung serba modern coba. Patung dudu sebaene gawa asisten dewek coba patung. Kang punten Kang. Ah, Iki dalam patung. lah. Kadek foto kita mau kopi rekunku. Patung ki larang kini dang patung ki. Woi, Patung ki larang kini dang. kok dihingga kita pendelak ah. Deleng priwe sirane? Pendelak kita mah. Sembarangan aja guyon Ora silake. pendelak kita mah. Bukan kesambet. Menang pendelak kita mah. Ora apa-apa. Maksudnya mah toli kesambet dang. Bocah kuwi maksa bae kah hari apa-apa. Ya artine ku dang kap lala. Ya awas hati-hati dang awas dang hati-hati. Deleng apa sirake dang ki aja guyon lalah lo. Kin makan kunang patung suguane lala patung non papai danu lala pati ya oli anu lah kin ki apa papai Rina sudah pati grandul kesuwun papai anu danu bari papai Rina aja guyon kesambet sira bagian jejaluk ke anak sarate sira ku aja padu demak baik. Ya bagian jejaluk ke anak sarate aja padu demak baik. Bagian jejaluk ke sini pengen sugi. Hari kono jaluk apa? Jemberakan pisan. Kun kudu cuguan. Bocah. Lala bocah stres kuno ya. Hari apa kok. Nah terus kanan kiri dudu sebaya deh bocah ki. Iki turunan kedek ini biasa. Jemberakan banget hari apa. Ya wis. Lah lu udu DC. Anak patung udu DC. Sira ki aja guyon dang. Maksudnya makin ke keramat gini. Iya kita penjejaluk Kang. Bu jejaluk bu beli kana waya-wayae. Pada aja maning sira koset ke pegel. Kita pengen sugi Kang. Imbu sugi bu beli kudu ana sarate. Sirane pengen sugi. Kodengin anu mikir di sini anu ya ampun banget karya apa-apa ke. Engko soalnya mana ada waktu-waktu nih. Halo pada kira waktu Jajal mik. maksudnya masirana kuis bosen melarat Kita ke melarat ke bosen sih. keluhannya apa keluhannya serok Kita ke wawadon nyewot baik. berarti keharmonisan rumah tangga Ya dudu masalah kayak kon masalah ekonomi. Duit sira rumah tangga karo rabine sira singaran Rokeni kupitu sirarane siapa Muhammad Endang Kuswoyo. Muhammad Endang ketemu Takon anak kabut rakandel maka. ning siapa nih Takon akan ning kemit karena kita. sira rumit arane siapa kedawa temen setan ya lebah Muhammad ya ki Muhammad Suswoyo Endang Suswoyo Kuswoyo Nah. kun naftune ku 49 kun Ketemu. 49 ditambah 7 rabine sira rokeni ki Berarti 56. 56 nah disaurakan utang 15 Berarti garip 41. ditotol ayam 23 Berarti garip 41 berarti garip 18. nah toli sira dua sangkutan beli karo sandiwara sejen Wis pragat wis nyaur ning kanan ning duwe warna mu. Wis. Karma. Ora ditagih. maksudnya makin ki total jumlah sira ki mung kari 5 kene Astagfirullahaladzim. sira ki mung kari 5 pengen uripe melarat pega Berarti hitungannya Sri lunggu dunya lara panas. palingan uripe sira ku sengsara bae aku Berarti kita lara panas bae. lara panas bae mulane ketukaran bae kan Iya bener. sing diangglu ku Iya. rumah tanggane beli tentrem Beli. duitnya orang nyacet Ora. mobilnya dandan bae Iya. terkutuk wala dolim Amin. amin maksudnya Mas Ira pengen sugih Ya. kinki ngenteni wong siji maning Ada wong pengen jaluk maning. anda wong jejaluk maning mungkin ki telung dina telung bengi ki dang lagi sepi kini dang Kien jaluk maning endi Iki kien. siapa Iki Mimi. Kien. dodo Bokatan. alalah lo bocah kun kun mah papai kena papai Sabrina kun mah papai Rina Bokat tuker pasangan. bocah ki nari apa pengen tukaran baik
Maksudnya mah kita ngenteni tamu siji maning. Soalnya apa gak paning Gunung Kemukus? Lamun laki rabi kudu gawa pasangan laki rabi maning. Oh, barangan beli ke gawa Kang. Nah, berarti kan silakan nunggal. Iya. Kudu ngenteni wong jejaluk sing nunggal maning. Sing pada pengen sugi. Kok dipai syarat-syaratnya. Jauh sih Kang. Mulanya gak sing sabar. Kita ngenteni ya Kang. Ngenteni sira singaran milik ya milik beli mendi. Pokatan gelis, pokatan nang nabung dijaluk gelis ya miliknya kita. Miliknya sira. Bakal suwe ya berarti dudu rezeki Dudu rezekine sira. Iya. Kin ki patung ki soli 3 minggu beli mangan-mangan. La ilaha illallah. Gapa mangan jam 9 bengi. Mangane Lamongan Padang kedek. sega kuning karang sitop Ya pada kedek kita gampangan kayak konon. maksudnya mah patung ki sejen karo patung gini. Oh iya kan tinggal kan patukan mangan aku kusang menyan. Beli kin mah. Panganku kembang warna pitu. Ora. Panganku kin perapatan celeng. Perapatan celeng dah lagu. Ya kembang warna pitu. Gapa bengi Juma. Kin nangis bae. La ilaha illallah. Gapa bengi Juma. Nah gapa bengi Minggu. Langka nih kayaknya ki. Ning DJ. Boleh ya. Patung kian mah. Mulane kan patung ya sejen dewek. Los anak beli patung mana-mana ning keraton, ning pendopo, ning gapura, sing gawa asisten. Laka. Ya iya nih kayaknya dewek. Patung kun dewek. Patung asisten. Cong jare sira delangaken matane patung. Papang tanah patung jeruk temen orang turu-turu kayaknya mah. Dudu jero temen kuno. Nak saking jeblos matane. Coba kadang patung. Oh, lengan. Oh, nginung. Cik. Aja tontok Cik. Rai dira mau pengen bae suguhan patungku. Kin kanggo nang suguhan kini. Kin kanggo nang suguhan kini. Iya ki. Iya. Terkutuk sira kok apa-apa. Kin mas sabar. Lamun ana wong dijaluk maning berarti jodohe kita. Jodohne sira, rezekine kita. rezekine sira. Berarti lamun beli lak wong jaluk maning kita kudu nonggone kene. Ya iya kudu nonggone ning kene 3 dina 3 bengi. Pokoknya mah kita ki hasil ora hasil kudu balik gawa Kudu duit. balik nggawa dunya. Nah iya, Sing sabar. sebab wong wadune kita nyewet bae barangan listrik durung seto. Oh, wis laka maning. Wifi durung seto. Jejaluk ning Gunung Kemukus. Wong dagang pengen laris menek. Nenek ya. Ya iya. Wong duwe grup pengen laris menek. Berarti bature kita beli mene ya? Siapa sih? Koslet. Ora kan mama awak dhewe kan. Duh, yang mlaku ya. Kien singaran ana sama? Ulek-ulek ning kene bae. Ana suarana kemang-mang. Ku mang wong kana. Ku grebek-grebek. Dudu wong kana. Ora sadar kita wis tekan jero alas. Wow, wong kana ngoyot mangming. Dudu mangming, ana gamingmung. Mingmang. Iya sing muter-muter kono bae. Arane oyot mingmang. Iya. Barang anu ning jero alas ku sejen karo alasan. Ya iya sejen. Ari alasan. Ari alasan mana oncome, Ya, ana iya. ayame. Ya ku pada sega prasmanan. Ari alas. Ari Ari alas. alas mah ya lak apa-apa. Paling Anak- ana ya telepon wedus. Iya ningan bener kana. Apa je? Anane telepon wedus. Ya iyalah, udah siapa sih gelendang bae? Mang. Indah. Siapa gelendang bae ning wiwitan sing gede kok? Indahnya ana banci beli. Lah lo ning alas ana banci beli je ya. Wah ya mene takone banci kita gaya doyan. Setan kuno. Tuh. Kapan nikahnya malah kabanci konon. Iya lah nikah anak akeh. Lah kaberan Setan kini. ana undung-undung loro. Undung-undung kanggo nang nyelelepaken rai nira. Bocah. Iki sapi sih. Wong tak duduk ini. Dodo kita manakan beruk. Oh, Lah. beliin beruk cilik. Mau uwa-uwa ini. Dudu wawak kun mah. Rombongannya nyinyang. Oh, rombongannya amang. Aduh, rombongannya amakin ki. Wong bakal bisa ngomong mak ini. Iya wong kini wong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya maka tengah wong melarat. Punten. Mangga. Sakin mah bakal nilai wong aja sing penampilan. Ya buktinya raine cemong. Kula nuwun. Iya kula nuwun. Jawabnya apa kula nuwun ku? Nuwun apa? Kula nuwun. Nuwun apa? Nyuwun permisi. Wong ngemis kini wong ngemis. Ayane. Oh. Ada resep lidang. Lah, Ini kayaknya mah dudu Alfamart. Kodengin. Bakal anu, Bu, jaluk recero kae, Bu. Jaluk recero kae, Bu. Jaluk receh undang apa, Jang? Wong ngomong ngemis. Oh iya. Nya. Oh.
Mang kula dudu wong emis. Mang. Ari mau si nyuwun. Maksudnya mah kita terbang gede kaberan. Oh, dalang terbang sampai aneh. Dudu. Dalang terbang jedang. Oh, rombongan kuda kecil. Rombongan kuda kecil genjring. Tukang sirkus. Iya. Dudu mang kita kaberan tekaning alas ki ana manusia maningki. Kabaran prien maksudnya. Sing mau kita ke perandang, brinding mang. Perandang prinding sira pengen ngendok kuno. Beli temenan. Hari Sampean bakal pernah merinding beli. ya pernah kita mah. Bakal merinding apa nih sing? Jidok. Kula mau orang ning jidok mah. Ari konon Ning wentis. paingan wantise cemot orang lembut melulu. Kang, nun. Ada sampean merinding ini Kang. Merinding ning wentis. Ada Kang. kita mau beli Kang. Di- Kene ki Kang. Udah pengen ngendok goblok. Dudu kayak konon rika ku priwin maksudnya mene-mene ki beli weru apa sih ning kene ko? Tut. Ya, ya pucakin mah ngatutu temenan bae pluak-pluak ka. Ya arti aduh ya Allah, cok. Waduh ya apa sih kudang. Gus kari tilek bae tuh maning sabar. Maksud lan tujuannya sampean ki mene-mene ki apa? Mang, kaberan. Kabaran priwen. Kula iki kelaya-laya ujug-ujug tekan kene pelatus. Platus maksudnya Ketemu karo sampean. sira ada kesurupan. Beli Ah, Mang. sih. Laya-laya. Oh, wong parean rikane. Kita kising parean, Mang. Ana apa mene-mene kok? Kita ki Mang jar dewek mah lagi putus saya. Apa? Putus saya. Duduk putus ayah, anaga putus darkin. Sing anu ka Mang wis peteng delengan. Putus lagi cintaku, putus lagi jalinan kasih. Cintaku padamu. Ari wong beli terus mah beli kayak konon. Gua ngomong di jogedi. Ya sih ada nembang ketek mau itu kok. Ayo mau nembang. Aduh, aku ilang. Mang kula arep petakon. Bisa Karo nembang. sampean Dah, wong iki. loro ning jero alam. Tapi kini Lah lah lo. sakit lebih sakit. Hei. Lah lah lo. Gua harapan takut nembang je. Enakan. Maksudnya matut apa? Nembang itu juga kan. Maksudnya masih mene-mene ke harapan apa? Beli baru apa sih? Ki kita ki Mang mene-mene kejadian malah lagi peteng delengan. Oh, petang delengan. Matanya berarti kepelarak. Mau ke mana? Keplar. Mono. Oh, padang durung. Padang durung. Padang durung. Padang Padang kan? Iya. Ya wis bilang Ya wis bener. Ki Mang. Jare dewek mah kita ki mene-mene ki Tekan kene wong melarat edan. lagi putrasi Mang. itu putrasi anak gapus getek. Sing patah harapan kah patah harapan. Putus asa. Nah, Lagi patah harapan. lagi patah harapan, lagi putus asa. Peteng Mang. delengan. Peteng delengan. Beli nemun dalan. Bener Mang. Nang apa Kang? Kita ki lagi sengsara. Pengen duit Kang. Urip ki lagi aor Mang. Aur siapa Kang? Blenak. Oh berarti padang Kang. Sebotol. Pengen duit beli Kang. Kita akeh duit Pak Kang. Kita ki Mang adu-adu mene ki jadi pengen sugih. Woi, Hah? kanda wong loroan bae. Kin ki kunci Iki, ta. ada duit di kareti. Mang kini bapak kunci ta. Hah? Bapak kunci. La. Hei, Apa deh? Hei, Kang. Non, priwe Pak kunci? Ih Kang, kita mau lagi jejaluk. Sampean ki Mungkin. dudu kunci. Duduk. Lolo kedek. Lola wong melarat pada sombong. Dadi bapak kuncinya kita Kang. Kan. Kodinya Kang. Mangga Kang. Pak kunci. Cik, ikan cik diundang cik. Endi sih Pak kunci? Karena siapa? Sampai ya? Juru kunci, ajak kunci debat kayak kita ada gembok. Juru kunci. Berarti kuncen. Bapak juru kunci Ya, tulung anak kula. tabrak mobil, Beli. cepret motor, Ora. dipasang sepede, nulungi apa? Pecokot kiri. Guyon bar apa aja guyon. Ya sampean mah. Kini ki tempat keramat gini. Kini ke tempat keramat. Tempat keramat petite Gunung Kemukus. Oh, berarti kiyen ki mah lah hilang. Setan ki kaen masih kena. Berarti apa goblok? Iki wong sing kene. Woi, berarti apa? Wong sing kene hilang. Iku lagi mangani sajenku. Oh, La ilaha illallah. Mang, eh. Oi. Jare sampean Ari sih udah mangani pesajen. Ditawarin asisten. dadi Pak, dadi kin ki sing diarani pentile Gunung Kemukus. Mau pentil cuma. Kang. Petit, Petit Kang, petit. Ya sampean ngomong apa? petite Gunung Kang. Kemukus. Oke, Bang. Ah, iya.
Maksudnya wong loro ki pengen jejaluk, pengen jejal. pengen ngerubah nasib. Roba nasib. Kuat beli anune cara-carane lan anune syarat-syarat. Sanggup. 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 Sira sanggup. Malah ilang Mas. Badudan bengen kudu no. Sanggup beli sira syarat-syarate. Mang, syarat apa bae tak tempuh mangsa guru mah. Demolo. Demolo. Dekat demolo baik. Kayane kah? Bisa cakekan. Syarat-syaratnya apa bae mang tak tempuh mangsa guru mah. Kuat. Sing penting mah kita ki bisa sugi. Kuat. Lawat dunya mang. Kuat. Daripada sengsara bae. Kuat. Kita ki mang melasa. Rongokaken kuat beli. Kuat mang, kuat. Kuat. Demolo. Demolo. Ngumpul ning kana. Ning endi? Ngumpul ning pojok. Mang lamun bisa aja ning kono ga mang. Apa sih? Wentut bae. Pengen sugi beli. Mari Kang, mari. Pengen sugi beli. Kana duduk. Mau maluian kana Kang kita teh. Luian. Sampai ki pengen tuku mobil, Mong. tuku sawah, Mong. pengen umai bagus, Beli. pengen duitnya akeh. Ora. Oi, oi. Ini pengen apa? Oi. Pengen sugi beli. Pengen. Siap ritual. Apa nek? Ritual. Srok. Priwe? Sirane ning ngarep. Woi. Sirane ngarep dang endang. Ngarep. Nah, sirane nguri. Onon. Nah, sirake jejaluk ki bari nangis gini. Bari nangis sirak. Berarti supaya jejaluknya diijabah. Dijabah bari nangis. Kita nek Sirane pada peluan bari nangis. sampeane Ya Pak melu nangis. Oh, ya kita mau beli. Aja nih kan. Sok sirane bari nangis pengennya apa bari jejaluk. Nang apa? Cara kok nangis. Koplok ya. Sirane keding meluan. Dorong. salah bae. Koplok. Non. Sirake sing aran nangis ku ngerti beli sing ngerti nangis ku. Piye sih? Ya goblok banget ya. Sing aran nangis bari dijaluk ku beda. Piye? Ampun banget toh. Mau nangis gue bari rewes mah. Aduh. Bokong ditepak bocah. Hukum karma beli besok nang. Apa sih? Ngorangan tuti terong gono yang dituti kos. Nyungitaken Boten lagi Temenan beken. bae ragin mah. sandiwara bayarane larang ya temenan ngaco. Weteng Larang lagi percuma dicokloke bae mah. Turuti. Oke. Weteng lagi mbok-mboken diantem tut terus. Woi, anake tari. Nuruti. Erika ku ngurumbok eri. Ayo weru Rika mah. KTP-ne digada kena dah weru. Oh, aja ngentut. Oh. Aja ngentut, mani-mani aja gak usah. Iya sing Bokong ini bokong wis dul. ora mau ngeluian kan. Coba digawe ning bengkel diganti. Kan maluian mau mah. Bokong kayak mandok, bokong bot. Jembrak, Beli ke biak. cuma yang suge beli malah makan nang ngentut. Oh. Kok nurutin gua kok nuruti malah tukaran. Sampean ku kasar sih. Ya itu masalah kasar kita kijor kunci pengen dijibak apa beli. Caranya aja kayak konon. Gak panu serok sira sini ngarep sudah dijor kunci. Serok ngarep. Juru kunci kok galak. Serok kayak serok. Singaran juru kunci ku menuntun. Ada cakapnya wis setru. Nodokaken. Pengen dijabab, pengen dijibah beli. Juru kunci main patrol, main cecek. Ya wis serok. Aja jadi juru kunci si Ora kita marep dadi tukang Juru drep. kunci. Iya. Cuci. Serok priwe? Cangkem pada di. Angal bayarannya pada larang-larangan ya badut kayak keren ki. Aiha. Oi, Eh? kayak mau kita kah? Ya kita masih izin urusan arep penyembah Pak. Baka patungnya pada, jejaluknya beli kena sejen. Sirane pengen suhu kita beli. Ya pengen urusan kita tapi sira pengen apa kita? Juru kunci. Patu kokon balik ke urusannya kita. Punten, Jak. Lamun mateni kunci ke pirang tahun penjara ya? Rolas. Orang ngerti lang lagi putus asa. Menang kita sudah dikunci, menang. Ya Allah, duduk. Cocok. Pengen sugi beli sih. Akeh wong juru kunci beli janggungi bae. Mbah Buyut. Buyut Rainila. Bulan iki. Si laki-laki pengen nyupang tapi pengen sedekah bumi. Sejaluk. Mbak Buyut sih. Ya fungsi beluknya apa? Aja Mbak Buyut. Teteh. Oh tete. Sebelumnya apa? Kruhun. Krumun dak udah keributan. Kruhun. Iya kruhun. Kruhun budak. Iya kruhun. Goblok banget iku ya dadi juru kunci. Ana krumun krumun. Kulaki. Anakan ketek. Anakan ketek. Lah anakan ketek. Hei, mada pembene jejalukku. Sayang. Ngikut. Juru
durung wayah dikongkon ngomong. Sabar dong, sabar. Oke, seger ngomong. Sabar. Hei, iki wong jejaluk kayak siapa sekarang jejaluk? Jajak. Jare kana kon madhep mana? Bocah. Maksudnya turutan Nah, nambah keturutan. Ajar si keliwat. Amberan di aja anak sing keliwat, Ya, siap. amberan di ijabah. Pokoknya Mbak, Mbak. bapak kunci ngomong kita belum ngomong. Ya, 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 Mbak. Srok. Apa bae sing nomor bapak kunci kita belum ngomong. Melu ngomong. Ajar si keliwat. Masuk. Oh, Srok bari nangis dingin nangis. Iya mbak. Hei. Ya Allah, wong jejaluk priwen di ijabah nangis kayak ketika mati. Ya nangis sekira sing sedep pula. Maksudnya memakan Ya Allah raine iku. priwe. Ya Allah. Kenapa dari sini ya Slet? Dari sini nang apa? Bang Darsi di. Maksudnya makanya kenen ekspresinya aku mau nangis Oh, kok. Mbak, ya Mbak. Ya Mbah. Turutan kita. Oke Mbak. Kayak kedek ya nangis ya. Jare kon kayak onor. Maksudnya bakal wis. Ketenger payung orang bisa nangis ya. Yud. Anak putu Yud. Anak putune kita Yud. Anak putune kita, Yud. Aduh. Wah, kuncetan. Wah, kunci mainnya anu KDM gini. Duduk adek. Setan. Koplak. Embu. Jejaluk bu beli ka siji-siji. Toli gak kita yang ngomong iku sila aku mari nangis eko. Oh, kono. Ya Allah. Jadi kalau sampai ngomong nangisnya mari. Mari. Jedang nangis. Oke. Orang jelas suaranya. Orang jelas suarane buyut. Kuncinya Buyut. kuncinya koplok. Sing jelas sakate kamu. Cak lengah ketek, lengam lulu. Lunyuk ini marah. Srok nangis. Srok. Pelduk puasa. Srok nangis. Kudu disirap bae. Yud. Perangkat pelit 3 tahun ya. Kita. Siapa? Embu. Ah? Sira siapa? Sira sapa. Sirarane siapa? Sirarane sapa. Sira si jaluk warane siapa? Sira si jaluk warane siapa? Ora sida dadi jor kunci nega. Ora sida dadi suruh kunci nega. Ngomong aja kayak konon. Ngomong aja kayak konon. Apa maning Simba? Wes orang oka kan yakin mau ngomong pedewek ya? Ya. Yakinan ki ngomongnya. Yud. Duduk anu sira keplok. Yud. Nun. Beli anu sira. Undang ke buyut. Yud, rong akan. Halo bocah. Woi. Bocah kurang enggak apa-apa. Woi. Bocah. Patungan nurut pen dobor. Ampun kaya. Patung dijungkelak peningan. Alas semana rumkit itu di istana. Jarane gebuyut dengan. Berarti memang sakti buyut kita. Mau nek alas gak ada di istana. Pokoknya kudu bisa oleh suka-sukian sih kan. Ya kudu. Hoi, rongokaken carate. Oh iya maaf. Yud, nun. Siapa sih masih nun bakah? Tapi yang lain ya sudah. Yud, anak putu ini Yud. Antun mangan. Anak andun mangan yang labi nira. Anak putu. Nah, wis srok ngomong sok. Sira pengen jaluk ke dunia pira, siran jaluk dunia pira, srok. Sing kene mana bari
merangkang. Ayo. Mana? Iya. Sing ngarep siapa? Ah? Sing ngarep. Endang Sedana gure. Ayo. Mari dijaluk. Jaluk. Jaluk priwe merangkang. Cari jaluk. Kita jaluk kabari ngomong. Ngomong jaluk. Lala ngomong jaluk. Ngomong jaluk. Untuk mana ngentut? Jakian Ika. Itu tibae. Ora sugi, ora melu mah. Merangkang. Jejaluk. Ngomong jaluk. Kita kepengen sugi. Jejaluk. Yud, Suwun Kang. anak putu yud. Jaluk. Iya. Endon Anak mangan. putu, Yud. Endon mangan. Jaluk. Jaluk yud. Sing adek boleh dunya. Jaluk. Duh, yang angel temen ya. Yud. Jaluk yud. 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 Ya. Yud, tolong gak Yud. Yud. Kita ki Yud. Urip lagi sengsara Yud. Serok jaluk dewek dunya na pira. Tolong Yud, loro kaken. Mati. Jaluk apa pada? Kita ki pengen suki. Yud. Yud, cangkemnya aja kayak nyoba itu kan Yud. Patunge lapar. Riwi sih mang iku kruhune kayak kono temen mang. Yud, ajak mangan. Lawas sama Ai mangan. kuwatanku bakal kruhun mau ora mangan, mangane menyan. Rewel kuningan. Mangane keripik gedang. Yud, ngono. Yud, Nun. kula meneh ki pengen duwe sawah sing lega. Ya. Pengen duwe omah sing bagus. Apa maning? Duite berhahaha Yud. Supaya wong wadon seneng. Ari mangan ki aja tuku tempe BPJS bae Yud. Bak pensuki. Iya dong Yud. Kudu mola. Bener kok kayak konon. Kudu mola. Yud, Bener. Jari mola mau ora usah nyupang mene maning Yud. Boro-boro nang sira kita bayar Bang Sari harus bayar pusing. Ya. Pusing lagi. Yalah, oh ya. Boro-boro nang sampean. Rang bebus dewek. APP digade kena. Tadi buyute bisa apa bae buyute. No, meneno. Lalu Kita mah pusing dudu nang masalah dunyane. Menang apa? Ngomongnya buyut yang gelibet. Sing jelas, ngomongnya sing jelas. Buru-buru nang sira. Seperti pusing. Orang bisa pusing. Seperti pusing ngomong apa buyut ki? Ya bener-bener nipu sampean ki Pak. Ternyata Kok dingin nipu-nipu priwen? Sira ada ngomongnya apa? ya kita kan jaluk sugi ning buyut. Baik, nggak ngomongin jaluk. Sing Ngomongnya utang sementara. ya bakal utang mah kono nyaur. Dari karo buyut mah bisa didame. Lah mana ngomongnya? Ngomongnya utang. Yud, kita mah aja gede-gede Yud. Hari mau tergonokan jaluk esik aneh-aneh. Kita mah orang aneh-aneh. Padun jaluk utang sementara, padun kunang bensin balik be malah 1000. Mang. Belok ora nyatok ri kaki. Wis aja kira sing gede-gede sing cilik be dingin. Dodok sopan. 15.000. Dodok sopan iku buyut. Lah. nah buter sampai pada dijaluk kan. Iya. Yang korong ngomong nih Pak Haji kita nih ya. Kaji siapa? Pak Haji Yaman. Ya kanggo bensin ya beli. Wis mangkenen Yud kino buat jaluk ora dipai. Kula mah meneh ki arep utang sementara Yud. Tolonglah. Pira pengennya? Padu 1 miliar bae. 1 miliar. 1 miliar Yud. Ya bareng-bareng kita kepengen pada baik. Ya meneh 1 miliar. Pada baik kita kepengen. Pensugi. Bulan makan jadi kinsoten. Pensugi lah kepada. Kini anak buyut tak botol rai nih. Sebenarnya kini buyut beneran, tapi buyut imitasi kini. Woi, kloset. Apa banding? Ya bener, buyut ngaku asisten. Kalesan tukang ngendok takus. Sabar Kang, sabar. Rikare pengen dunya. Tempat ngendok kah? WC, hari ngomong WC. Ya kloset. Pengen anu ke dunya kan? Dunya. Saya pengen dunya. Wis menang dodok kono. Duh, dame buyut. Awas lagi. Bohongan. Yud, buyut pengen sugih. Pengen pada. Yuk melu kita yuk. Mende. Ayo. Ayo mende. Mende Kang. Woi, tumbangnya sih dah. Aja ngamuk-ngamuk baik lagi Buyut. Masa buyut melakukan kayak konon? lain. Yud, Nun. buyut kapi cirit. Ora Itu kayak kono. Asli
Buyut ki asli buyut apa sih gawean kini? Bisa gawean, bisa buyut. Dang. Oleh gawe Dang. siapa? Mainnya dang. Buyut oleh gawe siapa? Nun, Oleh gawe siapa? Kira dari buyut dikongkon siapa? dikokon asisten. Asisten Ndi siapa? asisten ndi? Ah, Oh, ki yen sing bener Pak iki. Tadi kira freeman. Kodin. Mana. Maksudnya mak, ki maksudnya siapa kini? Oleh gawe asisten sih. Bang baru raine dikelodok ki. ada. Beli maksudnya mereka ke dikongkon. Dikokon Dikongkon di pihak sandiwara tah. di pihak Badut. Maksudnya maluru tambahan. Iya. Aja guyon, ngomongnya aja guyon. Kagak sarak. Aja sambil guyon. Besok beli sih. Wong sing sarak apa guyon, apa? Asline puter Kang. Iya. Asline dari kaki siapa? Aran eta. Iya. Aran asli ya? Asli. Sontong. Iya. Oh! Slet, dang, weru, sontong. Tutu, Plekuduk. sontong sing duwe legok ka. Duduk. Ning sor kersep. Duduk. Arane sontong ta siapa kana? Kan mak, duh, kode kita ini apa? Ai dari siraku sontong. Iya. Alias asli. otong. Iya, bener. Oh pengen nuru duit tambahan. Tambahan pengen. Melas dengan gono. Kayak ini gono dibayar kini. Dipai slet, dipai. Dipai. Duh Melas. melas. Oh. 2.000 bagian 2.000. Ya bagian seperti Mau mah kita ikhlas. kalau kamu Ikhlas. Ikhlas. Dilatih mah ikhlas. Iya. Isu udah pakai duit ya dang. Kesuwun. Ngelatih apa sih rane? Kesuwun. Kikin baik, Lah. tong, kikin baik. Ya, Ko. Meneh. Wes. Kin kita luparakan dingin nambah oli tambahan ya. Luparakan. Toli joget ya. Oke, siap. Kin Ya. ki acara kaule papae Papa Erisma. Papa Risma. Woi, Papa Risma. Papa Rina. Acara kaule Papa Erina mau kayu. Nggih, Papa Rina bari Papa Sahrul. Papa Sahrul. Iya. Oh sia aja teh Bapak Wendy. Bapak Wendy. Lah kahalangan si gawit esuk sampai tekan esuk maning. Heeh. Arepan ngauli burut. Buyut. Iya buyut. Buyut burut. Sekian kaule wis kelaksana. Iya. Mangga Kang. Sok mangga Kang. Sekar kentar. Iki kin susah. Buyut sing ngomong. Sekar kentar, sekar Sok, kentar. sekar kentar. Melon kita, melon kita, melon kita. Sekar kentar. Sekara kentar. Sekar kentir. Sekara kentir. Sekar. Sekar. Anaknya Dewi Kirana. Dia kirana. Ya sekar kembang. Sekar kembang. Iya. Kentar. Kentar. Kagawaning. Gawangin. Bes malam. Bismal. Angin. Angin. Kentir. Kentir kagawang banyu. Singkat deh. Bubak. Luka. Buak, lupa. Bubak lukar. Wis kaulane wis. Budak lukar. War, papai sekar kaule wis di lubari. Iya. Papai sekar karo Mimi Arum. Heeh. Mimi Sarul ya. Sahrul. Ya Sarul wis dilubari Ya. kaule. Sekian manusia ora ada utang. Gusti Allah beli utangakan. Wong atene maksanu nagih los nagihaning papai Risma. Iya. Yen ki oleh pesenan. Siapa cewa? Kanggo sing mino anu